खुलुमका जतन न तिनी तावैसा हायना हाय नंनि बुसकांगो आं फेसबुक पे कक सानान बागै माफाइचा तामनि हिंगाकाय गोबांमा लुकुरगनि ककनो चिनि तिप्रासारंनि ककनो विधानसभा तिसानानि बागै बुसकांनि जे एसेम्बली सेसन फाइ दंगो आबोनि बागै आं गोबांमा क्वेश्चन लिखा स्पेशली इलिगेल माइग्रेंट इशू नतुयै ताई STF बा स्पेशल टास्क फोर्स अमो सलामजांमो नतुयै तारपरे इनार लाइन पारमिट नतुयै गोबांमा क्वेश्चन आं रिमानि दिस एलावं थामैजा ताबो कक मुखा गोबांमा बरक सावो विधानसभा तांगै चिनि दफानि बागै ओ इलिगेल माइग्रेंट इशू रंनो तैतां कक साया इनार लाइन पारमिट इशू रंनो तैतां नरो कक साया एमेलंगै नरो तामनि बागै विधानसभा रहजाखा चिंति प्रसान बागै कक साया हिंगाकाय आबोनि बागै न ताकक बुकुरो आं क्वेश्चन लिखा रिमानि प्राय 15टा मतन आनि चिनि तिप्रा सारंनि इशू नतै तिप्रा हास्तेनि जे जिंजाल कटरमा अमनतै जे क्वेश्चन माने आबो दिसे लावं थाका एबा रिजेक्ट मुखा अरो आंनो रंनो ताबो कायसा काय आं सानानै नायो आनि स्टार क्वेश्चन नम्बर 236 आरो आं रिखा एक नम्बर क्वेश्चन पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स गठনের পর কয়টি ডিটেনশন ক্যাম্প গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর অফিসারদের জন্য স্পেসিফিক রুলস এন্ড রেজুলেশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিনা নরা বুঝিমা খানা যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে নং গঠন খাইका खायखाय तो नों ओ इलिगेल माइग्रेंट नरमना नांनाय आबुनि बागै डिटेनशन कैम्प खखदा खालायजाखा अ क्वेश्चन नि माने किन्तु मो रिजेक्ट मै थांका स्पेशल टास्क फोर्स एर अफिसारদের জন্য स्पेसिफिक रूल एंड रेजुलेशन बरक सामुं टांगनानि हिंगांखाय बंगतो रूल्स रेजुलेशन नांगन बले राइडार नांनाय बले अमो स्लामै दे रिजाखा नि माने अ क्वेश्चन दिनै रिजेक्ट मै थांगो ताबुक नरक नसादि जों कक सानानै थांखाखाय एकजन नरक बायसंगै रिजाक जों एमएलए अंगै विधानसभा कक सानानै थांखाखाय प्रश्न रेखाखाय दिनै रिजेक्ट जों थांखाय जों बाहायखाय कक सायमाननाय अमो त्रिपुरानि विधानसभानि ताबुकनि हालक ताय कायसा आनि क्वेश्चन नम्बर स्टार क्वेश्चन नम्बर 239 अबंखा पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स एर मोट सदस्य संख्या कत नों टास्क फोर्स गठन खालायका बिनि टोटल सदस्य बसो এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠনের সঙ্গে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসারদের যুক্ত করা হয়েছে কিনা ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যে গঠন খালাইকা অবনি লগে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রংন যুক্ত রাখাইজাকা যেমন নিনি ডিএম রংন বা নিনি এসডিএম রংন অমতি রংন আরো যুক্ত রাখাইজাকা কারণ ডিএম রক আর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যুক্তনি কক দङ কারণ डिटेनशन कैम्प रक सलामतिनो बरंनि नांगौ बरकसे मेन डिस्ट्रिक्ट डिटेनशन कैम्प सलामनानि सब किसु पजा बंनि थानिसे रिजा और बरंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन न और खदा खबजा खान संका अ क्वेश्चन तिनि रिजेक्ट खा काय ताबुक नरंग न पांसुगै नदि जे बाहायकाय जों क्वेश्चन ति सानानै ताय कायसा प्रश्न अंखा अब क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन नम्बर 238 पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स गठনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী বিএসএফ আসাম রাইফেল যুক্ত করা হবে কিনা কেন্দ্রীয় বাহিনী যোগ না করলে তার কারণ কি মানে নং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বিএসএফ আসাম রাইফেল রং তনিজাংনারে তনিজাইয়া अबना ब क्वेश्चन रिजाखा अबनि बागै ना आं सानानै नायो अ क्वेश्चन र जे लुकुरंनि बागै এবং त्रिपुरा हास्तिन बे खूब जरूरी हेगाकाय तांगै तिनि अब निनि अ क्वेश्चन न विधानसभा व तांगै तिनि रिजागलिया सोंनानि तांगै रिजागलिया अमो जतन अंगं थांका तामनानि बनो रिजेक्ट मै थांका दिसे लावं थांका अबो सिमिया तेबो तंगो आं ते कायसे क्वेश्चन सोंका जे क्वेश्चन अमो स्टार क्वेश्चन नम्बर 240 1993 সালে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এটিটিএফ এর মধ্যে যে শান্তি চুক্তি হয়েছে সেই শান্তি চুক্তির শর্ত হিসেবে
রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা ডিসএলাও রিজেক্ট সিংমালিয়া এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা ও দুইটা কোয়েশন অমব রিজেক্ট থাকা একাকাই নং 1993 সন ললিত দেববর্মনি গ্রুপ এটিটিএ বাই যে চুক্তিংখা আ চুক্তিও তো শর্ত দङ যে ত্রিপুরা রাজ্যও ইনার লাইন পারমিট চালু খালাयनानै आंसिंका अब त्रिपुरा राज्य सरकार और त्रिपुरा इनार लाइन पारमिट चालू खायनानै बंनि कोनो वानसुंमा दातं कोनो परिकल्पना दातं अब प्रश्न से दाबो रिजेक्ट थांगो काय विधान सभा से मैं काय बाहायके जों गनाय काय सरकार ताम वानसुगै तंखा ताम वानसुगै जोंनो क्वेश्चन रिलिया अमो सिमिया तापुरो आं क्वेश्चन नं रिवै स्पीकर न थानि कासे चिठी सिका आमताइसा एक्सेप्ट खायनानि बागै फैंगाखाय आबुनि बागैनो अब एक्सेप्ट दाउनो उंया साइमिया सिकाङोबो अमतिनो आं स्पीकर सिमानि आबरो एक्सेप्ट उंया दिस एलाउं थांखाय आबो खायजागिया ते कैसा आनि क्वेश्चन नखा स्टार क्वेश्चन 234 ভারতে সিএ মানে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক কার্যকরী করার পর এখন পর্যন্ত কোনো শরণার্থী রিফিউজি বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ইলিগাল মাইগ্রেন্টস সিএর মূলে রাজ্য সরকারের নিকট অথবা অনলাইনে কোনো আবেদন জমা করেছে কিনা মানে সিএ চালুমানি পরেও কোনো রিফিউজি বা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস যারা ওরা হাবতাম ফাইনাই বড় কোনো এপ্লাই দেখলাইকা অ কোয়েশ্চন ব রিজাক মানি অম দিস এলাউ খা सोंना रिजाक लिया विधान सभा साना रिजाक लिया ताम खायनाय लुकुरंनो रंनो सादी जोंथाय ताम खायमान तारपरे ताय कायसे क्वेश्चन लिखा स्टार क्वेश्चन नं 236 आं साका पश्चिम त्रिपुरा स्पेशल टास्क फोर्स এর অফিসারদের রিফিউজি এবং ইনফিল্ট্রেটর অনুপ্রবেশকারী এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিনা 1971 সালের 25 মার্চ তারিখের পর ত্রিপুরার নথিভুক্ত কোন শরণার্থী বা রিফিউজি আছে কিনা নরকক বুঝিখানা রিফিউজি আলাদা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা হাপাইনে বেআইনি ভাবে হাপাইনে বড় আলাদা রিফিউজি ইনকা যারা ফাইয়ে অর কোন রিফিউজি একটা ক্যাম্প তংফাইনাই রং নকাই বড় রিফিউজি কিন্তু ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হিংকাকায় বড় খগই ফাইনাই খগই ওরা হাবই চিনি ত্রিপুরা হাওয়া ভারতবর্ষ ফাইয়ে যারা খগই তংফাইনাই বড় ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কে বরং उनांक जाखा तमनाने बरंग काहाम का ओ जे स्पेशल टास्क फोर्स नि जे ऑफिसर न अब अव्याख्यान बरंग काहाम का बुझगै देरी जाखा किंतु अब अ क्वेश्चन बतिनि विधानसभा तिसानाने कोनो सेब रिजागलिया एवं 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय कोनो शरणार्थी ताबसु जरा त्रिपुरा तो तंख नि संजां माने अमबो तिनि माने कोनो अमब तिसानानै सेब रिजाग्रा अमतिखाय गोबांमा क्वेश्चन दङ आंनो तेबो कयेकटा क्वेश्चन सामानि पर अयनो चैप्टाराव थांगोन हिकाखाय अमतिखाय गोबांमा इंग दङ 1993 सननि 23 आगस्ट ललित देबबर्मन एटी टेप बाय जे शांति चुक्ति ओंखा आरो 2B उल्लेख दङ एक्शन टू बी टेकन एगेंस्ट फरेन नेशनल माने बेआइनि अनुप्रवेशकारीनि विरुद्धे 1971 25 मार्च नि परे वो जरा फाइनाय बरंग आरो एक्शन नानानि बागै बरंग नायतु तिखलाय रखनानि कक सिजाक दङ तिनि क्वेश्चन विधानसभा तिसाका सोंना रिजागलिया कै आनि कक हिंकाकाय सरकार ताम निकिरि नों सरकार चुक्ति खालायका नों सरकार कगरिखा बुखुबाय कगरिमाया नों राइट एंड कगरिखा नों बाय एग्रीमेंट उखा ताबुक नों अमरंग त्रिपुरा नांगौ अ दाबिनो गसिना हाका ताबु नों कार्यकरी खायनानि क्षेत्राव खाय ताङै चुक ताङै कक थाइसापानो साया ताङै जों लुकुबाय चंजाक एमएलए रंनो ताङै विधानसभा अकगनो तिसानानि ताबु सेब रिजागिया